السلام عليكم الولاد، مرحبا بكم. في حصتنا اليوم إن شاء الله باش نحكيو على système de deux équations à deux inconnus. C'est la partie la plus importante في troisième trimestre اللي نتصوركم ما خلطتولهاش bien sûr la majorité. Donc qu'est-ce qu'un système? On va commencer ça une équation comme premièrement. Équation du premier degré à une inconnue réelle. Qu'est-ce qu'une équation du premier degré à une inconnue réelle? En fait, la définition, toute équation qui se ramène à la forme, toute équation qui se ramène, allez, on se ramène, après calcul fait ou la simplification, qui se ramène à la forme ax plus by plus c égale à 0, où a et b, le couple, si vous voulez, a et b, il faut qu'il soit en nul. Donc, ça s'appelle une équation du premier degré, à l'âge du premier degré, puisque la puissance à x ou à y, اللي هما les inconnus متاعنا, c'est 1. Donc هذاك علاش نقولوا du premier degré. كان جات x au carré وال y carré راهي تولي second degré. Donc هنا حاجتنا بالريزوليسيون d'une telle équation. قبل كنا نعرفوا les équations du premier degré à une seule inconnue كيف ما نقولوا 2x plus 3 par exemple égale 0. كلكم تعرفوا la résolution d'une telle équation. C'est 2x égale à moins 3, maintenant x égale moins 3 sur 2, on dit S dans R, c'est moins 3 demi. Par contre, là, je vais vous montrer une résolution d'une telle équation, où x et y sont des inconnus réels, si vous voulez, de l'équation. B. Je vais prendre un exemple, ou des exemples. Exemple à la fin S. B. Disons, quand je vous donne 2x plus y moins 1, quand vous voyez, c'est une équation du premier degré à une inconnue réelle, telle que le A ou le B, notre A, c'est 2, et le B, c'est 1. Qui n'a disant moins x moins y plus 3 égale à 0. Donc, kif, c'est une équation du premier degré à deux inconnues réelles, où A est moins 1 et le B, moins 1. Donc, qui n'a moins 2x plus 5 égale à 0. C'est une équation du premier degré, oui, mais à une seule inconnue. Je peux la considérer comme étant une équation à deux inconnues, mais l'inconnu, le facteur B, c'est 0, avec le y. Donc, c'est un cas particulier de l'équation à x plus by plus c égale à 0. Mais si a et b s'annulent, il va y avoir 0 fois x plus 0 fois y, مثال plus 3, égale à 0. Est-ce que c'est possible de 3 égale à 0? Bien sûr, c'est impossible. Et c'est pour cela qu'on dit le couple AB, il est différent de 0, 0, mais les joueurs sont à la fois nuls. La résolution. S'il demande de résoudre une telle équation, il suffit de نكتبها نطلع y en fonction de x. Quand je vous donne résolution, de cette équation, je vais prendre une activité déterminer tous les couples solutions de l'équation
si vous voulez, je l'appelle l'équation E. Elle est x moins 2y plus 4 égale à 0. Ben, allez, je compte tous les couples, puisqu'on a déjà deux inconnus. Donc, et deux inconnus, ils me mettent à la fois, شنو هي x و شنو هي y qui نعوضهم هنا، نلقى l'égalité vraie. هذاك اش معناها résolution هي. باش نلوج على l'inconnu نتاع x et y en même temps, qui nous donne 0. Donc, et c'est pour cela que on a tous les couples. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre quelques exemples. Les exemples هما اللي باش يوضحوا لنا كيفاش باش نلقاو les solutions. Mais en fait, par exemple, كيقول لي يا جماعة في الكيستيون الأولانية petit a باش ناخذوها تمهيد للكيستيون نتاعنا. Vérifier que le couple zéro 2 est solution de l'équation نتاعنا اللي سميناها E. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? L'équation نتاعنا هي x moins 2y plus 4 égale à 0. نجي نقولوا pour x égale à 0 et y égale à 2, on a 0 moins 2 fois 2 اللي هي moins 4 plus 4, ça donne 0. Donc, notre couple 0,2 est solution de E. Mais est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que c'est seulement solution avec Eliane? Bien sûr que non. Donc, j'en ai plus qu'une solution, et même une infinité de solutions. Qui n'a par exemple, question petit v, les amis, soit le couple x3 on s'est mis x0 déterminer le réel x0 pour que ce couple-là, allez où x03 soit solution de l'équation. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire, Isma? ترى شكون عنده فكرة؟ يا شهد مرحبا بك يا شهد، ايش تعمل معنا يا شهد؟ عسلامة مساء. مرحبا بك. لاباس. درا توحشت القراية ولا شنو الحكاية؟ هي قلت نعمل ريفيزيون. اي والله يا ربي يبارك لك. سي بيان كمان. شنو احوالك؟ لاباس مساء، شنو أحوالك أنت؟ اخوك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. به نمشيو لجماعة آلاء. آلاء وي آلاء حليت لك الميكرو راه. عندك un petit problème de connexion. باهي شكون يعطينا رأيه؟ حلمي. وي حلمي. سلام سو. مرحبا. سافا. ويش الحمد لله. معلومة جوست نحب نذكرها. أي هات. حلمي خويا يعني اليمين حلمي؟ متاعه. أنا منتصر مش حلمي. مرحبا يا مسيرش. منتصر. عايش. نحب نشوف باهي qu'est-ce qu'on doit faire؟ أي bien sûr منتصر. شفت تروا لك
l'équation اللي Oui, عندنا هي هذه comme vous la voyez. Je oui. vais l'encadrer باش توضح لك. باهي هذه Voilà. l'équation اللي باش نخدم عليها. Il a demandé quel est le couple ou quel est le réel x0 pour que ce couple-là soit solution de l'équation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Changer Y avec 3. On a Exactement. 2 fois Donc, 3, 6, plus 4, oui. 10. Donc, Signifie le x باش que ناخذها هي x0 moins 2 fois 3 اللي هي 6 plus 4 4, égale à 0. Elle est عندنا une seule inconnue اللي هي x0. x0 c'est égal à quoi? تولي 10. Non, moins 6 plus 4. Moins 2, toi les 2. C'est 2, exactement. Donc, C'est bien. Voilà. le couple 2, 3 est solution de l'équation E. معناها طلعنا ال x0 bien sûr كيف ما هو طلب منا. باهي. Voilà. S'il demande une petite question أخرى باش تزيد توضح l'idée, soit x0 plus 3, 2x0 moins 1. Ce couple-là est déterminé le x0 tel que notre couple هذاك soit solution de E. Avec mon couple هو x0 plus 3, 2x0 plus 1. يلا qu'est-ce qu'on fait là? شكون يعاوننا أبار؟ آلاء مرة أخرى طلبت يا آلاء. آلاء je tiens bon أنك تجاوبنا يا آلاء. آلاء أرديني. صهيب. يا صهيب عندك ميكرو ولا؟ تسنيم. باهي. وي آية الله دخل معنا زاد. إن شاء الله عليه. باهي هنا كي a une idée en fait نفس اللي كان يخدم فيه صاحبنا بالضبط. je dois remplacer le x0 في l'équation متاعي. قلنا هي x moins 2y plus 4. باش نرجع نعوض l'équation E هي x moins 2y plus 4 égale à 0. Je dois remplacer le x par x0 plus 3 moins 2 fois 2x0 moins 1 plus 4 égale à 0. Voilà كالعادة c'est une équation qui ne dépend que de x0. عندي x0 moins 4, x0 ça fait moins 3, x0. 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 4 c'est plus 9 égale à 0. Ce qui nous donne le x0 ça sera 3. Puisque 9, je n'ai moins 9, moins 9 sur moins 3, ça fait 3. Donc, le x0, il doit être égal à 3, ben, je connais une solution. S'il demande de déterminer alors ce couple-là, il fait x0 par 3. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Et 2 fois 3, 6, 6 moins 1, ça fait 5. Donc, le couple 6, 5 est solution de l'équation. Yani, qui n'a x par 6 et le y par 5, j'aurai sûrement l'égalité vraie. هذه قلنا des cas particuliers. Mais s'il demande de résoudre toute l'équation en même temps, تعطيني tous les couples solutions de cette équation-là. Qu'est-ce que je dois faire? احنا قلنا l'équation تاعي E هي x moins 2y plus 4 égale à 0. De là, il suffit d'exprimer le y en fonction de x ou le x en fonction de y. C'est la même chose. يعني نجي لهنا نقول له si vous voulez 2y qui نهز 2y de l'autre côté, 2y égale à x plus 4. Ce qui signifie encore que y égale à quoi? Je n'aqsam sur 2, tu as 1 demi x
plus 4 sur 2 اللي هي 2. لقينا les y الكلهم sous la forme de 1 demi x plus 2. هذه كانت تفكركمش هي بيدها l'expression نتاع الفونكسيون affine اللي ax plus b. دونك نجي نقول له هنا s dans وهذه حاجة جديدة بالنسبة لكم dans r carré et non pas dans r. s dans r carré. علاش نقولوا dans r carré يا جماعة؟ Puisque j'en ai deux solutions x et y. Le x dans R, c'est un réel, et kif le y, c'est un réel. On coule les solutions sous la forme d'un couple x dans R, y dans R, donc R carré. Ou elle, on écrit aussi S dans R croix R. Et ces solutions-là, et les solutions, sous la forme de x, y. نجي لهنا نحط ou le y c'est égal à quoi? C'est 1 demi x plus 2. Autrement dit يا جماعة جيت قلت أنهم l'ensemble نتاعي des solutions sont sous la forme x, y الكلهم ce sont des couples comme vous les voyez et tels que ces couples là كاين التصويرة كانت واقفة عندكم oui. Oui. Donc, les couples قلنا bien sûr نعاود بما انه كانت l'écran قلت لي كان واقف x moins 2y plus 4 égale à 0 نخرجوا l'y en fonction de x تولي les y نتاعي اللي هي c'est l'ordonnée si vous voulez في البوان نتاعنا égale 1 demi x plus 2 يعني s dans r carré او قلنا s dans r croix r c'est la même chose يا اما l'écriture هذه ولا هذه زوج صحاح. C'est l'ensemble, ou l'ensemble ديما نرمزوا له هكايا des couples xy où les y ils s'écrivent en fonction de x اللي هما 1 demi de x plus 2. يعني هنا يحب يقول اختار انت اللي تحب الاكس اللي تحب عليها الفالور اللي تحب عليها. disons كي ناخذ الاكس égale à 5 لو y باش يكون يكفي اني نجي نعوض هذه ب 5 تولي 5 fois 1 demi 5 sur 2 plus 2 اللي هي 4 sur 2 ça fait 9 sur 2. C'est une solution. On est d'accord? Donc, comme application, je vais demander de résoudre dans R carré l'équation moins 2x plus 3y plus 6 égale à 0. Premièrement, et deuxièmement, représenter tous les couples xy, solution de E, E هي l'équation اللي تو باش نخدموا عليها هذه, tous les solutions de E dans un repère, si vous voulez, orthogonal. OIJ du plan. هنا زدنا حويجة في l'application. Je vais essayer de représenter l'équation متاعنا هذه ou les solutions de l'équation. Qui a une idée? Celui-ci. أو souci. يا لازمك تشوف. الو مسام الحمد لله فكري شنو قلت فيها بس. مشكلة في الكاسك ولا شنو حكيت؟ ليه انا حالة بالابليكاسيون تو بدلت بالجوجل حسيت ما نعرفش كيف يعمل لي تنجمش تعمل ميكرو تو بالسيف حسيت ما قلتي. أي باهي. شنو أحوالك يا طفل؟ والله يعني لاباس.
توحشناكم رانا. حتى احنا توحشناك يا مسيو. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك. اليزي فهمتي البارتي الاولى؟ ما خلطتش عليه، قعدت نقد وكل خلطت على ذي نحاول قاعدة Mhm. نفهم على اس Oui, ار très bien. تغير. Oui, on demande de résoudre une équation. Et on a dit une telle équation, les solutions بتاعها sont sous la forme de couple هكايا x y. خاطر زوز deux inconnus عندي. Donc باش نعوض ال x وال y باش نلقى solution. Déjà فما plus qu'une solution. ما لا نهاية من les solutions هنا باش يكونوا ريال. يلزمني نطلعهم الكل. كيفاش نطلعوهم sous cette forme là. Donc je dois exprimer y en fonction de x وناخذها كيف ما هذه solution. فهمت. Allez-y, si je veux exprimer y en fonction de x, moins 3y égale 6 moins 2x. oui, ça signifie que il vaut mieux هذه ما نمشي نهز moins 3y انت هزيتها لهنا هكولا خليها هي في بلاصتها وز x غير. Ben 3y égale 2x moins 6. Très bien. Donc cela nous donne y égale à quoi? Y égale 2x moins 6 sur 3. Exactement, c'est 2 tiers x moins 6 sur 3 اللي هي moins 2. Ouais. Donc j'ai exprimé y en fonction de x, on colle s dans r carré. R égale x, y. X, y, exactement. Ou y égale 2 sur 3, x moins 2. Très bien. Donc, لا ما نعوضوش. Déjà هكا تسمى جاوبت على الكيستيون الأولانية. Donc ce sont toutes les solutions de l'équation بتاعنا. Mais بعد طلب مني de représenter ces points là x, y qui sont les solutions de l'équation. Qu'est-ce que je dois faire? اللي قريناه في البارتي قبل هالابتلاء les fonctions affines يا جماعة مام s'écrivent comme ax plus b. Oui, donc désolé sa carte خاطر فما écho يا لا. F de x, ils s'écrivent comme ax plus b, ce sont des fonctions affines. Et une représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Qu'est-ce qu'on doit faire pour représenter cette droite-là? يكفي أني نلقى deux points. Deux points, نسطر droite qui passe par les deux points. Donc, il suffit de déterminer deux solutions particulières. هنا ونسطر droite qui passe par les deux points. Disons, soit on قولوا le point A, qu'est-ce que vous choisissez comme point? يلا الولاد ما تقعدوش تفرجوا عاد. مثال مأمون. ولا خلينا ندخل لكم تعزيز شاهد خليه يجاوبنا. يا شاهد عاونهم طريف يا شاهد. باهي لو بوان نجموا تختاروا اللي تحبوا راهو مي لو شوا نتاعكم لازم يكون شوا يسهل عليكم l'emplacement نتاع البوان نتاعنا. دونك هنا il suffit de choisir x0. Donc نجي لهنا نحط x égale 0. Si je remplace 0 fois 2 tiers c'est 0 moins 2 باش نلقاو le premier point déjà هذا c'est un point qui vérifie l'équation نتاعنا. Et نقول le point B حسب رايكم مش يكون الشوا نتاعنا احسن حاجه نختارها خلف الزيرو باش يسهل عليا الكالكول. شاهد. وي مسيو. وي شاهد تراه شنو الشوا اللي باش نختاروا في الاكس؟ نجمو نختارو 3 sur 2. لا هو 3 sur 2 نجمو. وي سي جوست مي اسهل من 3 sur 2 3 برك. Puisque 3 fois 2 tiers تصير simplification 3 من فوق اللوط تبقى لي 2. 2 moins 2 ça fait combien? C'est 0. Donc ces deux points là نجي نبلاسيهم dans le repère نتاعنا. Je vais effacer هذه. Le premier point est 0 moins 2. Le deuxième point 0,3.
et je trace juste la droite qui passe par ces deux points-là. Là, c'est la représentation graphique. Bien sûr, maintenant je repère au IJ. Représentation graphique de l'ensemble des couples solutions de l'équation E نتاعنا. يعني أي point تاخذه هنا l'abscisse نتاعو والأردني مش تلقاهم solution de l'équation donnée. باهي ولا؟ On va passer le système de deux équations à deux inconnus. Donc le système de deux équations à deux inconnus. Deuxième partie. En fait, un système, je le note كيف ما كاين. اللي فيه deux équations, كيف ما كنا نحكيو les équations à deux inconnus réels. Donc on appelle système de deux équations à deux inconnus réels, tout système qui s'écrit sous la forme, je le note comme ça, ax plus by plus c, c'est la première équation, et a'x plus b'y plus c' égale à 0, où AB, le couple AB différent de 0, 0, 0, et de même le couple A'B', ils me différent de 0, 0. C'est une condition nécessaire pour l'équation du premier degré à deux inconnus réels. Et x et y sont les inconnus. Voilà ces inconnus. Les inconnus de S, du système S. Mais pour résoudre un tel système, يلزمني نعرف كيفاش نتصرف. فما trois méthodes. En fait, هما deux méthodes. فما زوز فيهم يشبهوا شوية لبعضهم، هذاك علاش نجموا نعتبروهم comme trois méthodes. La première méthode de résolution. Donc c'est la méthode de substitution. Et c'est ma méthode de substitution. Je vais prendre un exemple. Donc, exemple. يقول لنا résoudre dans R carré le système S, elle est au 2x moins y, c'est égal à 3, et x plus y, c'est égal à 2, مثال. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais prendre comme la première méthode, elle est اسمها méthode de substitution. Ça veut dire quoi? Cette méthode consiste à exprimer l'une des deux inconnues en fonction de l'autre. Et في واحدة من les deux équations, bien sûr. Et de l'exprimer en fonction de l'autre, de l'exprimer في l'équation الأخرى, de façon أنه تولي عندي l'équation الثانية فيها une seule inconnue. ايش معناها الكلام هذا؟ اللي كنا نخدموا فيه قبيلي في l'équation du premier degré à deux inconnus qui تبدا عندي واحدة برك. قلنا je dois exprimer y en fonction de x باش نلقى les couples الكل.
C'est ce qu'on fait بالنسبة للكا هذايا. نجي هنا نقول له مثال في الإيكواسيون الأولى y égale à quoi؟ شكون يعاوني تراه؟ محمد. يا محمد. يا جماعة كأنهم قيلة مش قاعدة تقرا. ألا وحدك اللي هز يدك في وسط المجموعة الكل. moins 3, moins 3, moins 2x. Oui, si vous voulez. Le y égale 2x عاد. Puisque كي نهز الموان y غادي تولي y 2x Ah, 2x, 2x moins moins 3. 3. Oui. Et قلنا j'exprime l'une des deux inconnues السهلة فيهم كيف ما هنا عملنا الي كنا نجمو نطلعوا الاكس ما فما حتى مشكل. اي اللي لقيت هذيك نعوضها في الثانية. سافدير تولي عندي في الثانية x plus 2x le moins y 3 exactement 2x moins 3 c'est égal à 2. 2. Mon système voilà فيه deux équations comme vous voyez avec كانت ناقص شوية فوليوم يا آلاء. عندك فيه فوليوم الكاسكا. باهي en tout cas هنا vous voyez باش ناخذ عليها ليكواسيون باش نبدا بها ما فما حتى مشكل راهو نبدا بالاولى ولا الثانيه سي زوز كيف كيف خاطر كي نقول ان سيستيم سي كو لي دو ايكواسيون يمشيو مع بعضهم اون ميم طون يلزمهم يكونوا فيريفيي. ولينا عندي x plus 2x moins 3 égale à 2 في ليكواسيون الاولى. هذه ها قلت لكم حطيتها هنا وهذه باش نجيبها لهنا. et الثانيه عندي y égale 2x moins 3 ce qui signifie encore x plus 2x, ça fait 3x, égale, je ramène le moins 3 de l'autre côté, ça fait 3 plus 2, c'est 5. Et le y, il y a 2x moins 3. Ce qui nous donne finalement, le x, il y a 5 sur 3, et le y égale 2. Ça y est, maintenant, il quitte x, 2 fois 5 sur 3, moins 3. شيعطينا هذا يا جماعة x قلنا 5 sur 3 et le y 2 fois 5 c'est 10, 10 sur 3 moins 3, 3 il y a 9 sur 3, ça fait 1 sur 3. Finalement, نجي نقول S dans R carré, c'est le couple que je viens de déterminer là, elle est où 5 tiers et le 1 tiers. باش نبدا متاكد من روحي صحيح ولا لا يكفيني نعوض هنا في السيستم تاعي الاولاني ب 5 تير والاخرى ب 1 تير. 2 fois 5 tiers ça fait 10 sur 3 moins 1 sur 3 ça fait 9 sur 3 lié 3 et 5 sur 3 plus 1 sur 3 ça fait 6 sur 3 lié ces deux. Donc calculنا صحيح. واضح ولا cette méthode là ça s'appelle la méthode de substitution. Elle est très simple mais صعيبة يكفي أني ننظم شوية روحي في الكالكول. ناخذ un deuxième exemple باش تتمكنوا منه. S2 plus y égale à 0 et le x plus 2y ça fait 14. Allez-y. Vous essayez de résoudre ce système-là de la même façon. Donc par la méthode اللي هي اسمها substitution. نوريكم خذيتوا السيستم صحيح. نرجع لكم شوية باش تعرفوا. قلنا je dois exprimer l'une des deux inconnues en fonction de l'autre في واحدة من les deux équations. معناها نجم نعوض y en fonction de x هنا ولا x en fonction de y في هذه comme vous voulez. et بعد اللي نلقاه نعوضه في l'équation الثانية tout simplement.
خو حلمي. يا حلمي عاود فكرني في اسمك يا حلمي. وياك حليت لك الميكرو. سافا شو أمريك. قلت لي اسمك؟ منتصر. منتصر. يا منتصر عندك شي؟ Y وي. Y Qu'est-ce que tu vas remplacer؟ égale Y X Y égale 3X. في الأولانية exactement y égale 3x. Ouais. Et je la X remplace y هذيك في الدوزيام équation je تولي عندي X x plus plus 3X 2 fois 3X égale x 14. égale à 14. Très bien. Ce qui nous donne le y هي 3x. Et هنا ولات عندي une équation qui dépend que de x. فيها une seule inconnue. x plus قداش هذه؟ 6X. أيوة. Ça donne 14. 14. Donc cela nous donne نجم نبدا بها هذيك خاطر هي الاكس ديجا مش عطيني عطاتنا x égale 14 et le y هي 3x. 3X. يعني الاكس égale à quoi X يا 2 2 منتصر؟ منتصر. Parfait 2 et le y égale Y 2 3 sur 2. Ah, non fois 3 6. 6 6. exactement. Donc directement نجي نقول له s dans r carré وردوا بالكم نتنساوها الكاري. C'est le couple de 6. باهي هنا يا جماعة نلاحظوا في الحالتين تو هذوما اللي خدمناهم لقينا قداش من سوليسيون. في الكا الاولاني والكا الثاني لقينا ان سول كوبل ولا اون سول سوليوشن. شكون يفسر لي علاش كنا نحكيو على اون انفينيتي دو سوليوشن ولينا عندنا كان اون سول سوليوشن؟ كي ا اون ايدي علاش من اون انفينيتي دو سوليوشن كي كانت ايكواسيون واحده كيف ولاو دو ايكواسيون ولات اون سول سوليوشن؟ برهان مرحبا بك برهان. Monsieur, هو فقط بك. وي monsieur, شاهد. عندي une idée. اي Ça a un rapport avec la représentation graphique. exactement oui bien sûr خاطر puisque كمل فسر واضح. خاطر équation واحدة c'est une seule de droite معناها infini. Exactement. Oui. Donc فاش c'est une droite. Donc quand جات عندي une équation واحدة صاحبتكم شاهد قالت مش تكون l'ensemble des solutions نتاعها sous la forme d'une droite sont des points alignés qui يوليو deux droites. L'intersection de deux droites ça va donner quoi يا شاهد؟ un seul couple. Est-ce que toujours le cas لا deux droites sont ou bien séquentes ou parallèle. parallèles qui يوليو les deux droites parallèles combien a-t-on de points d'intersection? 0. Tout dépend du parallélisme. Quand le parallélisme strict أي في معناها البلان. لا même نحكيو ديما في البلان تو اما كي يبداو strictement parallèle راهو سي زيرو دونك ماهيش باش يكون عندي سوليسيون. واذا كانهم confondus les deux droites معناها فوق بعضهم Ah oui. قداش عندي من سوليسيون؟ Les mêmes solutions. يولي عندي une infinité. نرجع للانفينيتي de solution تولي la droite الكلي les points نتاعها sont des solutions d'équation. فهمتوا l'idée ولا؟ Qui n'a pas compris يهز يده. Je reprends en fait. احنا قلنا tout à l'heure qu'une équation du type ax plus by plus c égale à 0, la représentation graphique نتاعها 100% مش تكون une droite. كي يولي عندي deux équations في نفس الوقت vérifiées. Donc باش تكون عندي une droite et une deuxième droite. هذه disons delta f وهذه delta g.
اش معناها à la fois delta f ou delta g vérifié. فما un seul point qui vérifie زوز en même temps. C'est ce point là tel que x نتاعو هذه وال y هذه. يعني tout système normalement باش يكون عنده un seul couple solution. Mais فما des cas particuliers وقتاش؟ وقت اللي les deux droites delta f ou delta g يكونوا parallèles كيف ما هكا. عنديش des points d'intersection فماشي un point qui vérifie في نفس الوقت delta f ou delta g. Non. Donc يولي في الحالة هاكي c'est l'ensemble vide. كي تولي delta f ou delta g فوق بعضهم confondus deux droites parallèles et confondus هنا يولي l'ensemble نتاعي يرجع tous les couples qui vérifient avec l'équation نتاعنا. هذوما هما les trois cas اللي عندنا في résolution d'un système. باهي باش نرجعوا لهم en fait في la représentation graphique d'un système, mais je vais prendre la deuxième méthode de résolution. Deuxième méthode, اسمها la méthode. فما عندنا une méthode اسمها d'égalisation وهذه اللي قلت لكم الميثود هي واللي تو باش نحكيو عليها كيف كيف. باش نبدا بالميثود d'élimination. La méthode d'élimination اش معناها élimination؟ هي اسمها déjà على جسمها. Je dois éliminer l'une des deux inconnues à partir d'une somme ولا d'une différence. نجمع أو نطرح de façon أني نتخلص من واحدة من les deux inconnues x ولا y. مثال باش ناخذ l'exemple الأولاني اللي عملنا له ريزوليسيون هنا في الميثود substitution. قال لنا 2x moins y. Je vais le coller. Donc, si je veux résoudre ce système-là, je dois éliminer l'une des deux inconnues. Qui fait chez نسمي l'équation الأولى هذه numéro 1 وهذه numéro 2 et j'additionne les deux équations كي نعملهم somme نتاعهم باش نتحصل 2x plus x قداش؟ c'est 3x moins y plus y égale à 0 et 3 plus 2 c'est égal 5. Ben, هذه comme vous voyez طيرت لنا l'inconnu y. وناخذ une deuxième équation n'importe laquelle واحدة فيهم اللي تساعدكم. x plus y égale à 2. تنجموا تاخذوا الأخرى راهو كيف كيف زوز يوصلونا نفس الريزولtat. Et cela signifie لقينا صاي le x هو 5 sur 3. نجي نعوضه هنا يولي عندي 5 sur 3 plus y égale à 2. Ce qui signifie encore que le x c'est 5 tiers et le y il est 2 moins 5 tiers. 2 moins 5 tiers ça fait 4 tiers moins 5 tiers, c'est moins 1 tiers. Cela nous donne S dans R carré. On a c'est le couple 5 tiers moins 1 tiers. Oui, donc هذا اللي قبيل لقيناه moins 1 tiers ولا moins 1 tiers. Attendez, 10 normalement لازم تلقى نفس الريزولtat. On a commis une erreur هنا في الكالكول. ثبتوا معايا. On a dit que la somme ça fait 5 sur 3, c'est tout à fait juste. في l'équation الثانية x plus y oui égale à 2, c'est juste. x معوضة ب 5 tiers تعطينا oui 1 tiers مش moins 1 tiers. 6 tiers moins 5 tiers. باهي كيف هذه 1 tiers. يلزم تعطيك نفس quelle que soit la méthode يلزمك تلقى نفس الريزولtat. ما يلزمش واحدة تعطينا حاجة والأخرى تعطينا حاجة شيء آخر. باهي شوف يا جماعة الطريقة هذه يقول القائل هنا عملنا لا somme طيرت لنا الي. mais est-ce que toujours la somme مش نحي لي الي؟ non c'est pas vrai.
علاش؟ خاطر كي ناخذوا par exemple le deuxième exemple نتاعنا هذا. Le système S2, je vais essayer de le résoudre de la même façon par la méthode d'élimination. J'élimine l'une des deux inconnues. Quand vous voyez, si j'appelle 1 ou 2, 1 plus 2 c'est moins 3x plus x lié moins 2x, et le y plus 2y plus 3y égale 14. Vous voyez, je n'ai pas éliminé la x, la y. Qu'est-ce que je dois faire là pour que cette méthode soit صحيحة ديما? Dans ce cas-là, je multiplie l'équation numéro 1 par une constante ou l'équation numéro 2 par une constante de façon à nous le coefficient اللي قدام x يولي c'est le même ou l'opposé ou l'y كيف كيف. Je vais choisir l'y. Et là, comme vous voyez, l'équation الأولانية قدام x فما moins 3 وقدام x الثانية فما 1. Et قدام l'y عندي 1 وعندي 2 قدام l'équation الثانية. Donc par quoi je peux multiplier l'équation هذه باش يولي عندنا نفس الكويفيسيون قدام x أو l'opposé نتاعو. Normalement واضح أني je dois multiplier par 3 أحسن من moins 3. En tout cas هما زوز يوصلونا. Si je multiplie l'équation كلي par 3 اش تولي عندي l'équation الثانية يا جماعة؟ C'est 3x plus 6y égale 14 fois 3 اللي هي 42. Et l'équation l'oula, je vais la garder telle qu'elle est. Donc, ce système-là, on dit qu'il est équivalent le système تاعنا الأصلاني. فما une équivalence entre les deux systèmes. علاش؟ خاطر ils ont les mêmes solutions. مع العلم أن نعرفوا الشيء هذا من قبل أني كي يبدا عندي une équation, n'importe quelle équation, quelle égalité, 5x مثال plus 3 égale à 2x moins 1. Si je multiplie هذه fois 2 ou هذه fois 2, l'équation ne change pas de solution. نفس السوليوشن باش يكون عندها. Et c'est ce qu'on a fait en fait في الكا هذا. J'ai multiplié les deux termes de l'équation par la même constante اللي هي 3. ضربت x في 3 الy في 3 وال14 زاد في 3 الكلهم في 3 دونك ما يتغير حتى شيء. نعطيكم مثال نوضح لكم. كي يبدا عندي في ميزان متساويين لي دو زوز كفات نتاع الميزان متساويين. كي نجي au lieu de mettre 1 كيلو نحطهم في 3 يولي 3 كيلو من هنا و3 كيلو من هنا. Est-ce que l'égalité change? Bien sûr que non. Donc si je multiplie والا نزيد نفس الكونستانت rien ne change. باهي وليت عندي هنا كان تلاحظوا شي قدام الاكس فما moins 3 وفي l'équation الثانية فما 3. Donc si j'additionne maintenant les deux équations نتاعنا j'aurai moins 3x plus 3x ça fait 0x اللي هي نشتير x et le y plus 6y ça fait 7y égale 0 plus 42 ça fait 42. Donc هنا ريت واش صار je viens d'éliminer l'inconnu x قعدت لي ال y. Donc تو باش نمشي باش ناخذ قلنا l'une des équations الاخرين. نجم ناخذ l'équation هذه الجديدة اللي عندي طلعتها أو هذه وإلا هذه comme vous voulez اللي تراوها أسهل بالنسبة لكم. À votre avis يعني أسهل équation. أنا je vois bien que l'équation سهلة هي هذه خاطر فيها x وإحنا باش نلوجوا بعد على x. Ça fait 14. Ce qui signifie que mon y égale 42 sur 7 اللي هي c'est 6. Et باش نعوض bien sûr l'y في الكا الثاني par 6 تولي عندي x plus 2 fois 6 égale à 14. Cela nous donne le x, je vais commencer par x, il y a 14 moins 12, c'est 2. Et le y égale 6, comme vous voyez,
لقينا نفس le couple solution du système تاعنا c'est 2 6. باهي si jamais واحد مشى في عوض يعوض الاكس عوض الاي qu'est-ce que je dois faire؟ دونك هنا يكفي اني في عوض اللي جو ملتيبلي بار 3 كيف ما عملنا قبيلي نشوف شنو الكونستانت اللي يلزمني نضرب فيها باش نلقى نفس الريزولتا او نلقى نفس الكويفيسيون اللي قدام الاكس او الاي. ما معنى الكلام هذا؟ باهي نفسر لكم. Vous voyez le système باش نعاود ناخذوه c'est celui-là. هذا notre système اللي قاعدين نخدموا عليه. قبيلي j'ai multiplié par 3. هنا je vais multiplier par 2. l'équation هذه الكل اللي باش نضربها في 2. شنو اللي عندنا يا جماعة؟ ça sera moins 6x plus 2y égale 0 fois 2 c'est 0. Et l'équation l'autre, je la laisse intacte. Maintenant, quand vous voyez وليت عندي قدام ال y نفس الكويفيسيون قبيل لقيناهم opposés تو نفس الكويفيسيون. pour éliminer l'y باش نطرح l'y نجمع ولا نطرح؟ bien sûr يلزمني نعمل différence مش السم. شو اللي عندنا؟ si j'effectue la différence moins 6x moins x, c'est moins 7x, égale les y, ça y est, 2y moins 2y, c'est 0, et 0 moins 14, ça fait moins 14. Et bien sûr, ناخذ l'une des équations كيف ما قلت لكم الأربعة اللي موجودين عندنا هذم اللي هما ثلاثة en fait. La plus simple, normalement, c'est celle-là. علاش يا جماعة؟ خاطر أنا بعد باش نلوج على الإيكغيك، الإكس هي طلعت لي هنا، باش نلوج على الإيكغيك، الأحسن خوذة اللي ما فيهاش كويفيسيون قدامها، الإيكغيك جوست أن قدامها، هي مش تكون موان 3 إكس بلس إيكغيك إيكال 0. باهي؟ دونك شو اللي عندنا يا جماعة؟ Ça signifie que moins 7x égale à moins 14, maintenant x égale moins 14 sur moins 7, c'est 2. Et je remplace x par 2. Moins 6 plus y égale à 0. Cela finalement va nous donner x égale à 2. Et le y, c'est 6 s dans r carré. Kif kif, c'est le couple de 6. C'est clair les chabab? Mais avant de passer, la troisième méthode اللي قلت لكم هي وهذه قراب ياسر لبعضهم ويصبوا في نفس الإيدي. شكون عنده ما يسأل؟ يلا يهديكم، ما تقعدوش سلبيين. أسأل ميم سي سؤال تراه انه تافه شوية. يلا فما حاجة من زوز، يا اما دايخين والقيلولة بيان سور تخلي واحد دايخ، ولا حاشمين. والحشمة في العلم ما تجيش، راهي في العلم وفي الماكلة ما تجيش الحشمة. برهان معانا ولا تبع فينا برهان؟ اي مسيو. يا مرحبا بك. انا قلت لعل دخل وخرج. لا لا مرحبا بك اخويا. تراجع في البروميرانية اخويا؟ هاني نريبس نتبع. سي بيان سي بيان. اسكندر يا شبوح. صهيب ما حبش يكلمنا، اما صهيب نعرف علاش ما يحبش يتكلم. حشام اكثر من اللزوم.
يا صهيب يلا دوزيام رانا عام جاي صهيب لازم نحيو الحش معي شو ولدي مأمون يا مأمون سمعونا صوتكم يهديكم راهو الفيديو مش يقعد بعد على طول معناها نهار آخر تنجم تسمع أولادك تقول لهم شوفوا كيفاش بوكم كان يشارك يقعد مسجل أفي ولا تبدأ تفشلم عليه نهار آخر تقول له كنت باهي وطيار لا الحمد لله يا ربي من بكري نحب نحكي. وي هزيت الله يدك يحرم عليك وي ما نشكي بيك. هاوش يلزم هذا الكلام الصواب هذا اللي يلزم في العلم يلزم هكايا واحد يطالب حقه وي لا فهمت ولا فهمتش أنا فهمت أما يلزم تمارين أخرين باش نزيد نفهم. وي بيان سور باش نعطيكم دي زيكزارسيس هي واضحة شوية. ليسونسيال هنا واضح ولا لا الحد لهنا أي واضح أما يلزمنا نزيدو نتأكدو خاطر أول مرة الكل. je vais vous donner un petit exemple باش نخدموا لي بالميثود هذه دونك اكزامبل بس عجبتني الميثود نتاع كلي نجمعهم مع بعضهم خير من نقعد نحسب في الأولى نحسب في الثانية. بالضبط هي اكزاكتومون هي لا ميثود الثانيه elle est plus simple que la première إيه donc résoudre dans R carré par la méthode d'élimination. بس يحكم علينا في الدفوار يقولنا معنا شنو الميثود نستعملوها. وي ينجم وينجم يقول لك ريزودر تو كور وقتها تولي انت توي ليبر اما هذا نحكي في بروميير اني اللي انتم تو ما عادش بروميير اني هكا جينيرالمون في ديزيام اني ما نفرقش عليك وي اس دونك سي 3x بلس 2y عندك ايكو كالعاده في هذاك علاش مسكر لك الميكرو لا Allez-y, vous essayez de résoudre ce système par la méthode d'élimination. منتصر أتو نعطيكم لمحة الفونكسيون فين قلتوا لي ما خلطوش تقراوها أتو نحكي عليها لمحة باش تعرف شنو هي خلطتوا بيان سور فونكسيون لينيير الو وي منتصر مسيو نجاوب على الايكواسيون ولا ساعتني شو قلت لك ولا لا وي لي فونكسيون لينيير خلطتوا لهم اي وي أتو نعطيكم لمحة الفونكسيون فين باش ما تقعدوش ما تعرفوهاش باهي allez-y on commence par résoudre qu'est-ce qu'on doit faire là نضرب اكس في موان 3 باش نضرب اكس في موان 3 oui je multiplie l'équation الثانية معناها الكل fois وي moins 3 j'aurai هي تعطينا مش تولي l'équation هذيك موان 3 اكس اي بلس 3 ايكغيك اي ينقال موان 3 رد بالك راهو غلطة بلس يمشي الكل 3 يقال 3 غلطة برك يمشي الكل حرام l'exercice 3x plus 2y égale 12 cela signifie et qu'est-ce qu'on va faire là 2y est-ce que tu égale vas additionner 2 ou tu vas faire la différence سوم لا سوم oui c'est la somme تاع هل هي la somme مش تعطينا 2y plus 3y ça fait 5 y 5y égale égale à 12 plus Oui. 3 ça fait 15 Oui. ça fait 15 et أنهي l'équation اللي باش ناخذها أسهل équation خذها كلهم X يجيبوا moins يوصلوا Y. لنفس وي أسهل X. واحدة c'est x moins Moins y Y. égale à moins 1
باهي ياسر. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Y égale 3, Oui, c'est ça. X égale moins 4. Y égale à 3. لا X égale 2. Oui, Ah. Y égale à 3 à partir de 5Y égale à 15. Donc ça donne 15 sur 5, ça fait 3. Ça signifie, on peut Y égale 15 sur 5, il y a 3. Si je remplace Y par 3, tu as dit X moins 3 égale à moins 1. Et finalement, le X, ça sera ديما نبدا بالX باش ما نغلطش كي نجي نحطهم في l'ensemble, ديما الX قبل Y. Moins 3, si je la ramène de l'autre côté, 2 la constante, ça donne 2. 3 plus X 3. égale à 2. Ah. Oui, plus 3 Ouais. moins 1, ça fait 2. Et le Y, c'est 3. Et cela va nous donner le couple 2-3 comme solution du système. Ben, واضح. la troisième et la dernière méthode, c'est la méthode, وهذه قلت لكم مش الناس الكل يقولوها خاطر قريبة ياسر الميثود d'élimination. C'est la méthode يقولوا d'égalisation. Je vais une méthode d'égalisation. Je vais prendre par exemple le système qu'on vient de résoudre. Coller. هذا الأخراني. Et نجي في l'équation الأولى والثانية نطلع x égale à quoi؟ في الزوز نطلع نفس l'inconnu. هذه كان لاحظتوا شي تشبه شوية للميثود substitution والميثود d'élimination en fait في نفس الوقت. Par exemple كي نخرج y في الأولانية قلنا قبيلي هي 3x والy في الثانية أنا ديجا عندي 2y. 2y égale 14 moins x, n'est-ce pas? يعني le y هي 3x et le y égale 14 sur 2, ça fait 7, moins 1 demi x, شطر ال x. باهي شفت d'une part لقيت ال y égale 3x et d'autre part le y نفسه هو 7 moins 1 demi x. اش معناها؟ يعني أنه le y d'une part égale à 3x et 3x هي نفسها égale à 7 moins 1 demi x. يعني ces deux valeurs هذم متساويين خاطر الزوز يساويو نفس l'inconnu اللي هي y. واضح ولا؟ هذايا مش يعطينا أنه من هنا باش نطلع ال x 3x moins 1 demi كي نهز ال 1 demi لهنا تولي plus 1 demi x égale à 7 et le y égale 3x. Ce qui nous donne encore le y باش نحط en second lieu égale à 3x وهنا 3x plus 1 demi x. Déjà 3 هي 6 sur 2. 6 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait 7 sur 2x égale à 7. Je vais continuer là. Yani le x égale 7 sur 7 sur 2 et le y هي 3x. معناها x égale 7 sur 7 sur 2 باش تعطينا هذه en fait هي كي باش نخرجوا 2 باش تولي 2 الفوق 7 l'autre تصير simplification ب 7 باش تعطينا le x est égal à 2 et le y هي 3 fois 2 ça fait 6 et de là on peut dire que l'ensemble des solutions كالعادة هو 2 et 6. هذه اسمها la méthode d'égalisation. نرجع للآلاء زيد يا سوسي. والله يلا عيب سؤال. عليك. نعرف. باهي والله سافا مسيو فهمت شو كل يا آلاء نسكر نعم. لك راه الميكرو خاطر فما ايكو قاعد يعمل الميكرو نتاعك قاعد يعمل في ايكو باهي دونك يعمل في بارازيت هذاك علاش قاعد كل مرة نسكر في فهمت باهي وي مسيو فهمت وكل ما كالعادة زيني برشا اكزرسيسات باش
باش معناها هي نولي en fait زاد بعدها باش نعطيكم سيري، نخلي لكم سيري بيان سور في المنصة متاعنا، مش تخدموها باش المرة الجاية إن شاء الله نصلحوها مع بعضنا. باهي. بس احنا كل يوم باش نقراو. لا باش نعملوا 4 سيونس إن شاء الله، نسكروا بيهم البروجرام تاعنا إن شاء الله، أتو يعلموكم على التوقيت متاع الحصص الأخرى. باهي. بس معناها الميثود الثانية تجمع والثالثة تعمل إيغاليتي معناها جست وي تاخذ. وي أنت شوف ديجا كي تتمكن من لي دو ميثود الأولانيين سي لارجمون سوفيزون. فهمت. ميثود سبستيتيوشن، ميثود داديسيون أو ليغاليزاسيون، هذيك مش ليغاليزاسيون، ليليميناسيون، هذوما أكثر دي ميثود بعد مش نستعملوهم. أخرى ليغاليزاسيون عبارة قاعدة تخدم بالميثود داديسيون أو الميثود دو سبستيتيوشن، معناها شفت قاعد نخرج في اكس ان فونكسيون دو ايغريك في الزوز او العكس بالعكس ونجي نعوضهم بعد. دونك ليسونسيال شدوا لي دو ميثود الاولانيين وتمكنوا منهم في الابليكاسيون باش ما تنساوهمش، خاطر عام جاي باش نخدموا بيهم وتروزيام اني امام الباك. مسيو هذا الكل تو داخل في الفونكسيون. الداخل في الفونكسيون نوعا ما في الفونكسيون وي، هو في السيستم، هي في ريزوليوشن دي دو ايكواسيون اللي كي نجي نحسبهم كعلاقه ما بين اكس ويغريك تولي فونكسيون. فهمت. يشبهوا لي فونكسيون فين اي سورتو تو باش نحكيو على ريزوليوشن جرافيك. تبعني اي دونك لا ريزوليوشن graphique d'un système. كالعادة système de deux équations à deux inconnus réels. Et les équations sont du premier degré. كي يجي هنا يحكي لي على résolution يا جماعة، disons باش ناخدو la résolution du système activité، soit le système S، باش ناخد نفس السيستم اللي كنت نحكي فيه تو اللي احنا خدمنا بيه S2. l'équation الأولانية باش نسميها E1 et l'équation الثانية باش نسميها E2. Comme question, première question, déterminer ou représenter tous les couples solutions de l'équation E1 dans un repère, si vous voulez, cartésien ou orthogonal au IJ du plan. Et vous allez faire exactement la même chose بالنسبة l'équation الثانية. Donc je vais dire représenter Z Donc la deuxième question qu'on a, représenter dans le même repère les couples XY solution de l'équation E2. Troisièmement, en déduire graphiquement
le couple solution du système S. Et alors, on va essayer de répondre à cet exercice-là. On a représenté tous les couples solutions de l'équation E1 اللي هي هذه. كيفاش قلنا المرة اللي فاتت جينا باش ناخذ السوليسيون l'équation E1 هي on a dit c'est moins 3x plus y égale 0. Ça signifie que y égale 3x si vous voulez. Donc de là, باش نجم نعمل représentation تاع les couples الكل يكفيني ناخذ 2 points. Soit نقول A1 le point 0, 0 et comme vous voyez c'est une fonction linéaire sous la forme f de x égale 3x. العلاقة ما بين les f de x et les x هي 3 fois x. Donc كيف هنا العلاقة ما بين x و y هي كل y تساوي 3x, donc c'est une fonction linéaire. Et toute fonction linéaire c'est une droite qui passe par l'origine. وهذا l'origine تاعنا. Et B1 مثال باش ناخذ x1 et le y ça sera 3. هذوما sont deux points de la droite représentative de toutes les solutions de l'équation E. أو E1 سميناها احنا. Donc je vais représenter cet ensemble là. اللي c'est une droite قلنا. Je dois prendre l'origine du repère OIJ. On a le point que je vais prendre c'est l'origine là et le point ثاني خدينا le x1 le y3 et je vais tracer cette droite. هذه la droite qui représente l'ensemble des points couple solution de l'équation E1. Alors, je vais l'appeler la droite ou la delta 1. Et je dois faire la même chose. Je vais prendre E2. اللي هي في l'équation نتاع السيستم نتاعنا c'est la deuxième équation اللي هي x plus 2y égale à 14. Et là قلت لكم يكفي انك تعوض لي en fonction de x ولا même حتى كي تجي هنا من غير ما تعوض. L'essentiel انك تاخذ 2 points. Soit تقول A2 si je remplace x par 0 le y مش شكون يا جماعه هذه مش تصفر صفر. تولي عندي 2y plus 14 2y égale à 14 معناها y égale à quoi égale à 7 0 donc عطاتنا x0 y égale à 7 et le point الثاني باش نسميه b كي نجي نقول par exemple le y ناخذ des valeurs باش ما نطيحوش des valeurs كبار خاطر تو par exemple كي نحط y على 0 باش نلقى x 14 et le 14 باش نلقاوه عدد كبير ياسر. donc ناخذ y par exemple 5 2 fois 5 c'est 10 10 qui نزول هنا باش تولي moins 10 14 moins 10 ça fait 4. donc c'est le deuxième couple qui est solution de l'équation E2. Je vais représenter ces deux points-là. Le A2, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Et le B2, c'est 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. هذا le point B2. هذا donc A2. هذا le B2. Et je trace la droite. Elle qui passe par A2, B2. C'est celle-là. Bien sûr, je peux la prolonger. هذه سميناها دلتا 2. توقع لي en déduire graphiquement le couple solution du système. Le système هو اش فيه؟ Le système S2 فيه les deux équations en même temps. يعني قال لنا 3x moins y égale à 0. Elle y est représentée en bleu. Et x plus 2y égale 14. C'est l'équation E2. La représentation نتاعها c'est delta 2. Les points couples, les couples solutions نتاع الكل sont les points sur cette droite là. معناها نعاود نفسر هذه les solutions نتاعها هذه هما les points alignés qui sont représentés par delta 1. وهذه les solutions نتاعها sont les points alignés représentés par delta 2. فما ان بوان توا اللي حطيته مع دلتا 1 ودلتا 2 تعاود في الزوز هذاك هو السوليوشن نتاع ليكواسيون الاولى والثانيه في نفس الوقت. Donc il est solution du système. Quel est ce point là? Comme vous voyez graphiquement le point نتاعنا هو هذايا bien sûr. هذا هو البوان نتاعنا solution. اللي هما شنو هما لي كوردوني نتاعو؟ C2 et 6 اللي لقيناهم par calcul tout à l'heure. Donc نجيو نقولوا graphiquement le couple solution du système S et le point, le couple, le point si vous voulez, d'intersection de delta 1 et delta 2. Ainsi, S dans R carré, c'est le couple de 6. On est d'accord? Donc, حسب رأيي مش صعيب معناها شيء. يلزم شوية خدمة كيف ما قالت صاحبتنا آلاء. باش نعاود نعطيو كلمة آلاء. بعد الميكرو شوية على فمك. أيوة. باهي سافا معناها فهمت أما لازم اكزرسيس جديد. Oui, oui, bien sûr. Mais je vais vous donner une série قلت لكم تو نهبطوها تو pour le moment اللي خدمناه راجعوه وتو تلقاو ديجا الفيديو وتلقاو تحته البي دي اف en PDF الكور باش تنجموا تستعانوا بهم في الريزوليوشن نتاع لي زيكزارسيس اللي باش نبعثهم لكم. تو نبارطاجي لكم السيري ديكزارسيس اي الدوكيومون اللي خدمنا به هذايا. On est d'accord? Et la prochaine fois نعطيكم quelques problèmes اللي يتحلوا بالسيستم هذا de deux équations à deux inconnus. ربي معاكم وربي يعاونكم. ميرسي. Pas de quoi.